Hello friends, welcome to my YouTube channel KPS Jio. So, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 9:55. It is breakfast time. ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ. ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା. ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଯାଇଛି କିଚେନକୁ. ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ବ୍ରେଡ. ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଭୋକାଡୋ. କ'ଣ କହିବି ଆପଣ? सैंडविच बनने एठी आभोकाडो ऑलरेडी रेडी हेक अछि. बस मते एबे खाली सैंडविच बनेबार बाकी अछि. चलंतु बनेबा. तो एबे हम ब्रेड पे टिके सेकी हे जाऊ. तापरे हमें खाइबा ब्रेड सैंडविच. नो आभोकाडो ब्रेड सैंडविच. तो चलंतु एबे टिके पके दबा एथिरे बटर. टिके बटर पके देले टिके टेस्ट टे बेसी भल लागि. अरे मो ब्रेड जळी गला. माय गॉड, ओ माय गॉड, मो ब्रेड ता जळी गला. ओ नो. एटी हम ब्रेड ता सेकी हेछि. आमे बे बनेबा आभोकाडो ब्रेड सैंडविच. देखि मो ब्रेड सेकी हेछि. मु एबे बनेबी आभोकाडो ब्रेड सैंडविच. तो एठी मो ब्रेड सैंडविच ऑलरेडी बनी जाइछि. चलंतु खाइबा. वाओ, केते टेस्टी हेछि. तो एबे टाइम हेछि पढिबा समय. चलंतु टिके पाठ पढि दबा. तो एबे मोर पढ़िबा सारी गला. चलंतु आमे करिबा लंच. तो आज हमर लंच रे बनी छी भात, लाउ डाली, छतु बेसर, आउ अंडा तड़का, आउ गोटे कंचा लंका. तो मु चली लंच करिबा को. तो आज पई एतिकी. पुणी कथा हबा नेक्स्ट ब्लॉग रे. बाय.